another video, another banding. Going day mi pa coastal road. Karon ra jud mi makaadto didto ba. Dugay naman gud ko sige giingon sa isa nga moadto mi didto. Kunya kay murag kapuyan man siya. Pero natingala ko ganina kay pailiso naman ko niya. Kay manglakaw daw mi. So akong utok naghuna-huna asa kaya mi mo adto ani. Pa coastal road ra di ay. Kunya among pugoy lipay na pud kaayo. Naghulat na mig jeep diri guys pa Ikulan terminal. Sigig pa akon sa kong anak iyang kamot kay nanggawas naman gud iyang ngipon guys. Yay mangilog naman kag cellphone ako eh. Sige na, clap your hands. Luwagan na jud kaayo siya guys, buyag. Hi bungis-ngis, excited na ka? Samtang nag-voice record ko guys ba, sige naman siya ngisi, nagkatawa na lang pud ko. Di na jud ni magkadimawa tong video na kay lohag kay ka ba. Sa kadaghan og pasahero ba, dugay mi nakasakay uy. Taod-taod ato nakasakay na jud mi. Akong anak ba kay papansin kay sa mga chicks sa jeep, ngising-ngisihan man na niya no, gihagwa na lang gud siya. Naa na jud mi diri guys, uban ni mi ha. Taod-taod ato nakasugat siya mga bata. Gangisi-ngisi. Na may duha ka bata gabit-bit og bangko. Sunod nak, ingon ana na pud ka. Tagbaw na pud mi gukod nimo. Naabot na may diri guys, gabaklay-baklay mi. Ipakita na ko unya ang view diri guys, lamig kaayo ay. Nindot jud nila agan diri aba magbanding. Mo na siya guys, daplin sa dagat. Akong anak katulogon na. Mauni diri guys, nindot kaayo daplin jud siya sa dagat.